جماعة الخير، اليوم راح نشوفو لي سيلول LB. LB جاية من lymphocyte B، جاية من la moelle osseuse les blanglais bone marrow. C'est la place وين يتخدمو les cellules LB et يعني aussi كامل les cellules تاع le corps humain. mais les LB هما اللي داوها لهم وتسماو على la place هذه. Il faut savoir que la moelle osseuse كاين des milliards de cellules LB et chaque cellule LB تحمل على la surface تاعها des anticorps membranaires exemplaires. C'est-à-dire هاد lymphocyte B à sa surface يحمل 10 000 exemplaires تاع des anticorps membranaires يتشابهوا. هاد la cellule LB aussi تحمل 10 000 exemplaires تاع des anticorps membranaires يتشابهوا. دونك حنا كي نكونو نديرو لي شيما تاعنا ونرسمو زعما واحد ولا زوج، ça veut pas dire que la cellule تحمل qu'un seul BCR mais تحمل 10 000 exemplaires تاع les BCR. ok. هذا d'un côté. D'un autre côté, عندنا chaque cellule LB تحمل في la surface تاعها des anticorps اللي عندهم une partie variable spécifique l'épitope. L'épitope c'est le peptide antigénique تاع l'antigène différent à les autres LB. C'est-à-dire la cellule LB عندها une partie variable spécifique un épitope li مشي تاع هاد cellule LB. هادي la partie variable تاع les anticorps تاعها ils sont spécifiques ليها. كل وحده عندها خدمتها، ماشي ما يحاربوش le même antigène. هاد la différence تاع la partie variable elle est due au réarrangement VDJ lors de la maturation. Et les scientifiques شافوا بلي كاين déjà 10 000 réarrangements تاع les cellules LB. C'est-à-dire عندنا بزاف les genres تاع les anticorps. Une fois les cellules LB يتخدموا في la moelle osseuse و سي بون يكونوا واجدين، يروحوا يهجروا les organes lymphoïdes secondaires اللي هما la rate et les ganglions lymphatiques. هنايا هادوما les cellules يتسموا des cellules LB naïfs ولا vierges. وعلاش؟ parce que يكونوا jamais ما تلاقاو مع un antigène، يقعدوا قاعدين في les cellules plutôt في les organes lymphoïdes secondaires حتى وين يجي كاش نهار un antigène باش يحاربه. Il se peut qu'une cellule naïve LB تموت بلا ما jamais ما تلاقات مع un antigène. La structure تاع la cellule LB naïve تحمل على السطح تاعها un BCR اللي هو يتكون من un IgM و un IgD لي وين les GM و les GD في زوج عندهم la même partie variable، يعني يخدموا نفس الخدمة. دركا لا سيلول LB هذه نايف تقعد مريحة حتى وين يجي نهار ويدخل ان انتيجين. هذاك الانتيجين غير يدخل يروح يلصق في الBCR. هنا لا سيلول تولي افكتريس، خلاص ما ولاتش نية، ولات تعرف الانتيجين. كي نروحو نديرو ان زوم لهاد لا بارتي نشوفو بلي l'antigène لصق via l'épitope في la partie variable تاع le BCR. Après تصرى une signalisation.
La signalisation, vu que l'antigène plutôt l'anticorps ماشي بزاف incarné ماشي بزاف داخل la membrane, juste شوية صغير ما يقدرش يدير une forte signalisation. C'est pour ça مع chaque anticorps كاين هاد les deux chaînes glycoprotéiques اللي هما IG bêta IG alpha يعاونوا l'amplification de la signalisation, c'est-à-dire qu'il sacre l'antigène, il active le BCR يبعث un faible signal لهادو زوج les chaînes وهادو les deux chaînes يروحوا يامبليفيو يروحوا يضاعفوا هذاك le signal باش يقدر يلحق le noyau يفطن ويفيق بلي كاين ان انتيجين لاصق في لا سيلول ومنها يبداو يخرجوا لي زوردر باش يحاربوا هذاك لانتيجين. هذيك المحاربه elle est dépendante على حساب لو تيب تاع لانتيجين اللي دخل. لانتيجين هذاك اللي دخل يقدر يكون تي انديبوندون يعني لا سيلول ال بي تحارب هذاك لانتيجين بلا ما يدخل لي سيلول ال تي، ولا l'antigène يكون de type T dépendant وين la cellule LT باش تقدر تحارب l'antigène لازم لها تتلاقى مع les cellules TH0. نبداو بلا première partie. La partie وين la cellule LB تقدر تحارب l'antigène بلا ما تتعاون تكون يعاونها les TH0. هاد الحالة c'est lorsque les antigènes يكونوا des LPS ولا des polysaccharides. Les LPS هنا يتسمى type 1, des antigènes T indépendants de type 1 وإذا كانوا des polysaccharides هنا تتسمى type 2. كي يدخل l'antigène يروح يلصق مع الBCR قلنا يدير toute une signalisation. هذيك la signalisation تخلي la cellule effectrice le premier ordre يخليها تخدم des IgM et le deuxième ordre يخلي يصرى une multiplication تاع la cellule تبدا تمultiplier تعطينا بزاف les LB et d'un autre côté يصرى un switch تولي au lieu في الBCR يكون ان IgM يولي كاين ان IG genre من les IG soit un IgE soit un IgA soit un IgG على حساب le type تاع l'antigène اللي دخل. par exemple إذا دخلت la pollen حنا شفنا بلي la pollen دير une réaction allergique في l'hypersensibilité. هنايا le type تاع l'antigène يكون في la membrane يكون de type IgE. إذا كانت par exemple l'insuline ولا هنايا يكون عندنا IgG. donc على حسب le genre تاع l'anticorps l'antigène اللي دخل les cellules vont présenter في le BCR تاعهم un switch من IgM للtype تاع l'Ig تاع l'hémoglobine تاع l'anticorps. Après le signal تاع la multiplication et le switch, on aura le signal de la spécialisation. C'est-à-dire chaque cellule اللي نتجت من la multiplication, elle va se spécialiser soit en LB mémoire, soit en plasmocyte. Le LB mémoire هما des cellules عندهم des anticorps selon le type تاع la cellule effectrice et
يكونوا en grande quantité عندهم une longue vie mais la spécificité تاعهم الكبيرة الخاصية تاعهم الكبيرة c'est que هما يكونوا circulantes في الدم دونك ميم كي يموت كامل لي زونتيجين يقعدوا هادوما يسيركولو في الدم contrairement على لا بلاص تاع لي ال بي نايف قلنا بلي بلاصتهم ميم هادوما افكتريس قلنا بلاصتهم يكونوا في لي زورغان ليمفويد سيكوندير هادوما يكونوا في الدم يدورو يعني غير يدخل لونتيجين يقدروا يقتلوه سي بور سا سي رابيد مي استناوهش يلحق حتى لي زورغان ليمفويد سيكوندير باغ كونطخ لي بلازموسيت هما دي سيلول ما يحملوش على لا سيرفاس تاعهم ان انتيكور ان بي سي ار وخدمتهم هي الخدمه تاع دي زونتيكور اون تري غراند كونتيتي يخدموا 2000 anticorps solubles par seconde. هذاك l'anticorps c'est selon le type de la cellule, c'est-à-dire إذا كانت la cellule تحمل في البي سي ار تاعها IgE هنا la cellule elle va sécréter des IgE ولا des إذا كانت A elle va sécréter des IgA ainsi de suite. Donc على حساب le type تاع le membranaire. Mais la cellule plasmocyte elle va sécréter des anticorps solubles. C'est-à-dire l'anticorps ما يكونش عنده la partie هادية transmembranaire يكون juste هادية les anticorps solubles 2000 anticorps par seconde. هنا رانا قلنا في la partie تاع T indépendant هنا la cellule وحدها تعرفت وبدات تخدم des anticorps و elle s'est spécialisée. Par contre, إذا كان l'anticorps de type T dépendant هنا la cellule كي يلصق فيها l'antigène كي يلصق la cellule تروح تبلع le BCR ومعاه l'antigène ديرلو phagocytose وتروح تعرض l'épitope تاع l'antigène في CMH2 كما شفنا في الكور تاع CMH1 CMH2 l'anticorps qui يكون soluble il va être présenté CMH2 هذاك CMH2 يروح ينشط le TCR تاع TH naïf TH0 كي يصرى هذاك التعارف اون بلوس يكون كاين سي دي 4 باش يزير هذاك الارتباط والبي سي ار و سي دي 28 pour amplifier la signalisation le TH0 يروح يسكريتي لنا l'IL2 باش يكون la TH2 il va se différencier en TH2 les TH2 يروح يسكريتي لنا l'IL4 والIL4 يروح يكتيفي l'LB باش دير كامل هادوك لي ديمارش اللي شفناهم قبل donc la multiplication et la spécialisation. Et voilà, رانا شفنا les LB en général. Donc les LB يكبروا في la moelle osseuse après ما يكبروا يروحوا ils migrent vers les organes lymphoïdes. Lorsqu'ils migrent les organes lymphoïdes يكونوا naïfs جامي ما تعرفوا على ان انتيجين كي يدخل l'antigène اذا كان dépendant T dépendant هنايا la cellule وحدها تخدم pour éliminer l'antigène via la multiplication et la spécialisation إذا كان du genre T dépendant هنايا la cellule تسحق les TH naïfs اللي يولونا TH2 يكتيفوها باش تدير la multiplication et la spécialisation. J'espère ما نكونش طولت بزاف. إذا vous avez des explications نبينهم لكم vous n'avez qu'à me demander. Bon courage.